तांकां ऑलरेडी प्रपोजल दिला सर तुम्ही उलयतना टॅक्सीवाल्यांचेर बरेच आक्रमक जाले. तुम्ही म्हणटा टॅक्सी मिटर नाका ते आमकां अशें रँसम कशें घेवपाक शकता काय म्हणून आनी ओला उबर तुमी वेलकम करता अशें म्हणटा. सी द थिंग इज लायक दीस आमी फ्री मिटर दिल्ले मिटर बसयलेय बीन हायकोर्टाचे आदेश आसा म्हणजे तांकां हायकोर्टाचे देखून तांकां रेस्पेक्ट दिवपाक सोदना गव्हर्मेंटाकूय ते केअर करना आनी मिटर यूज करना. सो वॉट इज द यूज ऑफ वी गिवींग फ्री मिटर. ओदी बरें ॲप ऑपरेटर जे येवपाक सोदताले ते तांकां इनवायट करता गव्हर्मेंट इनवायट करना. बाय दे एक्शन्स दे आर इनडायरेक्टली or directly inviting the operators like Ola and Uber. Automatically it will happen, no? That is what I have said. What is new in this? I have said it yesterday also. ते टॅक्सीवाले असे एक आरोप करता की ओला उबर हेका हाडटा कित्याक कमिशन मेळटा काय म्हणून मिनिस्टराक असले आरोप करता. They can make any wild allegation. I am not going to get scared of any allegation. In fact, I have not even met them. त्यांचे कडे हांव संपर्कान येवना पण माझे आदले सेक्रेटरी ट्रान्सपोर्ट आशिल्ले तेणी टॉक्स इनिशिएट केले ते आनी आमकां दिल्लीसून मिनिस्ट्री आमकां बँक करीत आसा. कितें गोंयानूच तुमी कितें डिफरंट आख्खे इंडे बेनिफीट मेळटा सवाय भितर प्रवास करपाक. गोंयानूच तुमचें कितें डिफरंट. पीपल शूड हॅव अ चॉयस नो. हाऊ कॅन यू हॅव ओनली protectionism in one trade and to only taxi operator? Is not everything else competition is there and people are competing with each other? So let taxi people also compete with each other. आणि गोंयान ड्युरींग पॅन्डेमीक कितें जालां सगळे कडेन प्रायवेट ज्यो बसी आसल्यो त्यो सुद्दां रस्त्यार येवना. तुम्ही पळयला कदंबा डज नॉट हॅव द कॅपॅसिटी टू पुट बस इन ईच अँड एवरी कॉर्नर. सो ट्रान्सपोर्टेशन हॅज सफर्ड लिटल बीट पर से. टुमोरो इफ दीस पीपल कम they will be there in every nook and corner of Goa. You go on the app, people will get taxis and they are, I will tell you, travelling has become half the cost of what it is in other states. I have seen it practically happening. So why not give the benefit to industry? Why not give the benefit to tourists? Why not give the benefit best of all to our local people? ते माझे म्हणणे. So in coming days we will see Uber and Ola. I am seriously thinking on those lines because these people are not ready to fall in line. म्हाका एक सांग आज तुज्यान टॅक्सी ते वार्का क्लब महिंद्रा हा थिंगा प्रायवेट गाडी वचपाक जाता पंचर करून दवरता. म्हणजे कितें दादागिरी. कालांगूट बेल्ट कांदोली बेल्ट तुज्यान प्रायवेट गाडी घेवन वचपाक जाता दुसरे टॅक्सी मार घालता. तुम्ही पळयला कितले इन्सिडेंट जाता. सो वी वील फेस इट ओनली वन्स बट वी वील डू what is in the best interest of Goa and Goans. We have decided. Sir, कलंगूट कांदोली बेल्टान सम पॉलिटिशियन्स टॅक्सी हे करता तुम्ही कशें सपोर्ट करता टॅक्सी. See, I don't want to go into those intricacies. I am doing it as a policy matter which is good for entire Goa, good for Goa and Goans. आणि टुरिस्ट पण येतात तांकां. इतली वर्सां कित्याक लागली ओला उबर येवपाक जेन्ना ऑलरेडी दुसऱ्या स्टेटीन चलता जाल्यार हांगा कितें येवना तुका बरे भशेन खबर आहा. आतां तेणें प्रश्न विचारलो आतां तूं म्हाका मजबूर करता तो आन्सर करपाक. थोडे आमचे पॉलिटिशियनूच सपोर्ट करताले. आतां हांवें सगळ्यांक सांगलां कटिंग एक्रॉस पार्टी लायन बाबा तुम्ही हे फुडें सपोर्ट करनाका. वी हॅव डन इनफ डॅमेज टू टुरिजम. तूं पॉलिटिशियन खंयचो तरी तांकां सपोर्ट करना कांयच जावपा ना. मिनिस्टर तुम्ही म्हणले की एकदाच कितें जाता ते जावं न्ही म्हणून बट लॉ अँड ऑर्डर जी जाली फाल्यां परत इन्सिडंट जाले जाल्यार यू आर रेडी टू कंट्रोल इट. वेन यू डू गुड थिंग्स अंडरस्टूड न्ही देर इज बाउंड टू बी सम ओपोजिशन. पीपल दॅट वे ओपोज गुड प्रोजेक्ट्स ऑल्सो. थोडे आमचे इतले नेगेटीव लोक जाला आज NGO मध्ये की ते येता तितले बरे. हांव तांकां म्हणटा हें नाका तें नाका तेंय नाका तेंय नाका. कितें जाय तांकां विचारपाक कितें जाय. कॅन यू गो बॅक टू द केव एज. We are in modern times. We have to be progressive. We have to move forward. We cannot move backward. That is what I want to tell them. सर ऑलरेडी आरोप जाता की जेन्ना भायले येतात तेन्ना क्रायम वाडटा. पण आता जेन्ना ओला उबर अशी टॅक्सी येतात त्याच्यात भायले ड्रायव्हर येतात त्याच्यात तुमकां क्रायम रेट वाडटा असं दिसत ना. तूं कित्याक तेंचेरूच घालता रे क्रायम रेट. आमचे गोंयकारांक बेनिफीट मेळपा जाय म्हूण हांवें ते डॉमिसायल क्लॉज पत्ते हाडले. हांव ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर जाला तेन्ना 15 वर्सांचे. ओनली दोज हू हॅव 15 years they get the permits domicile.
सो लोकल टॅक्सी फेलोज आर बेनिफिटींग. हां सो ओला उबर ड्रायव्हर जे असतले ते 15 वर्सां गोंयांत रावपीच असतले. म्हाका तशें तुमी कितें करता? नेगोशिएशन जेन्ना करता तेन्ना आय डोंट नो अबाउट उबर, माय सेक्रेटरी टोल्ड मी ओलान क्लियर सांगले आमी सगळे 100% गोंयकारांक घेतले. आमी एक भायली टॅक्सी हाडपाना, आमी लोकलांकूच प्रेफरन्स दितले, तेंच्योच गाडी आमी घेतले म्हूण. हे तेणी सांगलां आमी खंयच्या स्टेटीन तशें करना, पूण गोवा लिटल पेकिल्यान आमी गोंयकारांक लोकलांक जे 15 years डोमिसायल आहा तांकां प्रेफरन्स दितले. ओलान ऑटोमॅटीक ओलान नेगोशिएशना सांगिल्लें वी आर स्टील इन नेगोशिएशन. माय ऑफिसर्स नाव आय टोल्ड देम यू ऑल नेगोशिएट विथ बोथ. So तुम्ही व्हॉट इज द बेस्ट यू डू फॉर गोवा. सो नेगोशिएशन स्टार्ट केलें ऑलरेडी. Yeah, they are already in talks, no? They are coming and talking. I have not met them till now. I said first present the proposal on the table. I want to see what is best for Goa. आणि उबराची फुडें No, कशी? I don't know about them because I have not met either of them. But my officers have met, no? That's why I have the proposal. And I know that they have offered to take all Goans. ते हांव उलयता कित्याक आमचे ऑफिसर तांकां मेळ्ळा म्हूण. हांवें तुका सांगलो म्हाजो आदलो सेक्रेटरी आसलो तो क्लियरली तांकां मेळटालो. No, we are in the process of negotiating, discussing how it is to be done, what is the way forward. Ultimately, it will go to the cabinet. I alone cannot decide. It is a major policy decision. But I think it is high time. I have decided, as the minister concerned, we have to take this decision, and I am going to be firm on that. आणि तुमकां बाकीचे मिनिस्टर सपोर्ट करतले. Huh? बाकीच्या मिनिस्टरांचो सपोर्ट मेळटलो तुमकां ह्या प्रपोजलाचेर. म्हाका बाकीच्या सगळ्या मिनिस्टरांनी सपोर्ट केला म्हणून हांव फुडें वयता. दे हॅव ऑलरेडी टोल्ड मी गो अहेड. अंडरस्टूड न्हू, वी आर विथ यू. हांव एकटो करिना तें. देखून हांवें सांगलें ते कॅबिनेटी वयतले ते उपरांत आनी वेवस्थीत प्रपोजल केले म्हणटच आय थिंक इट वील बी पास. Within this term, so you hope to that you get the app-based aggregators as well. I want to do it as soon as possible. Okay? I want locals to benefit in terms of getting cheaper transport. मोहीन भाऊ आनी एक विशय ना, तुमची जी कंप्लेंट आशिल्ली पळय कोर्ट चालू आशिल्ली ती विड्रॉ करपाक गव्हर्मेंटान लेटर केला. आयक रे बाबा, हांव नको हे खंयसून तुमकां स्टोरी मेळटा ते. इट इज समथींग सबज्युडिस. आय कॅनॉट कमेंट ऑन दॅट. But the way people are trying to beat me with a stick as if some corrupt activity was there, something I had acquired. What was the allegation of not merely going to the cabinet? It was converted into criminal charge. And तुम्ही जाणा ऑन रेकॉर्ड परिकरान सांगले इट इज नॉट इवन अ स्कॅम, इट वॉज अटेम्प्ट टू स्कॅम म्हणून. हांवें तुमकां हेज्या आदीं सांगलां, हांवें फकाणांनी कितें म्हणलें तेन्ना हाव इट इज अटेम्प्ट टू स्कॅम काय म्हूण. यू नो वॉट इज वर्किंग इन माय मायंड. हांव परिकराची फकाणां करतालो तेन्ना. सो इट इज नॉट द क्वेश्चन. It was actually not a scam at all. It was a procedural error. And I want to say procedural error, Rule 46 is very clear. It gives protection to minister. It is the officers. Ninga ki the officer kuchin dhar माझे case gaila. So it was political. It is well understood. But let courts decide. Why you want me to comment on the merits of the case? I only stated a fact.